आजिकली लोक मैंने निज वेट को जल्दी जल्दी कमेवाई बहुत बड़ भूल करुँच जहाद्वारा कि वेट तो कमुची तो से बहुत गुड़े प्रोब्लेम फेस करमती कि खाଇବା ଛାଡ଼ିଦେବା ବା ଦିନକୁ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଖାଇବା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଖାଇବା ଛାଡ଼ିଦେବେ ବା ଦିନକୁ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଖାଇବେ ଆପଣଙ୍କ ୱେଟ୍ ତ କମିବ କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ୱେଟ୍ କମିବ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାଟ୍ କମୁଛି କି ମସଲ୍ କମୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ନଥିବ ଫ୍ୟାଟ୍ ସହ ସହ ମସଲ୍ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଲସ୍ ହେବ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କ ମେଟାବଲିଜିମ୍ ଡାଉନ୍ ହେବ ଖାଇବା ଛାଡ଼ିଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଦେଖାଯିବ ଆପଣ ଦିନମାନ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ଫିଲ୍ କରିବେ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଗ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯିବ तापर भी आपण केते दिन एमती खाइबा छाड़ी की रहिबे जेबे ना जेबे आपण खाइबा स्टार्ट करिवे जेबे भी आपण खाइबे पूर्वर जेमती वेट थिला तार स्पीड रे बढ़िबा स्टार्ट हो एमती भूल करंतु नाही गोटे कस्टमाइज डाइट प्लान फॉलो करंतु हाई प्रोटीन मॉडरेट कार्ब्स